हरे कृष्णा। प्योर भेज भाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दर्शी। देखिए, अभी षठतिला एकादशी आने वाली है। माघ महीना की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठतिला एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, षठतिला एकादशी का क्या महत्व है, क्यों इसकी पूजा होती है, क्यों एकादशी का क्या महत्व है, क्यों ये एकादशी करना बहुत ज़रूरी है। षठतिला एकादशी सबको करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, षठतिला एकादशी सबको करना चाहिए। षठतिला एकादशी करने से जैसे गो हत्या, ब्रह्मा हत्या, फिर बहुत से पाप से बहुत पाप, मतलब बहुत बड़े से बड़े पाप, बहुत कठिन से कठिन पाप से भी मुक्ति मिलती है। हरे कृष्ण। আমি ললিতা দেবী দাসী। এখন ষঠতিলা একাদশী আসছে। ষঠতিলা একাদশী ভগবান বলছেন যে ষঠতিলা একাদশীটা সবার করা উচিত, খুব মহত্বপূর্ণ একাদশী। যেন মানুষের জীবনে কখনো কোনো পাপ হয়, ব্রাহ্মণ হত্যা, গো হত্যা, হ্যাঁ, কোনো মানে কঠিন সে কঠিন পাপ থেকে তোমরা এতে আমরা মুক্তি পেতে পারি। এই জন্যে ষঠতিলা একাদশী করা খুব জরুরি। চলুন এখন শুনি ষঠতিলা একাদশীর কি মহত্ব আর ব্রতর কি নিয়ম। পুরাকালে মর্তলোকে এক ব্রাহ্মণী বাস করত। ব্রাহ্মণী খুব ধর্মপরায়ণ ছিল, রোজই ব্রত দান ধ্যান খুব করত, ঠাকুরের খুব আরাধনা করত। किंतु देखिए, मतलब पुराकाल में मर्तलोक में एक ब्राह्मणी थी, बहुत धर्मपरायण थी। रोज व्रत करना और ब्राह्मण गरीबों को दान करना, बहुत ही धर्मपरायण थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण सोचे कि ब्राह्मणी तो इतना व्रत दान तपस्या सब कुछ करती है, लेकिन ब्राह्मण को जैसे वैष्णवों को कभी अन्नदान नहीं किया। अन्नदान बहुत बड़ी दान होती है, ब्राह्मणों को कभी अन्नदान नहीं किया। देखুন, ব্রাহ্মণী ব্রত টত সব করতো, খুব পুণ্যর কাজ করতো, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন ভাবছেন এই ব্রাহ্মণী কোনোদিনও মানে বৈষ্ণবদের অন্নদান করেনি, আর ব্রাহ্মণদের অন্নদান করেনি। অন্নদানটা তো মহাদান, করা উচিত। তো একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে ওই ব্রাহ্মণীর ঘরে গেল, গিয়ে বলল, ভিক্ষা দাও। ব্রাহ্মণী বলল যে কোথা থেকে এসেছো তুমি, হ্যাঁ, আর কোথায় বা যাবে। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के घर गए और भिक्षा मांगने लगा। तब उस ब्राह्मणी ने बोला, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। भगवान ने बोला कि बस आप भिक्षा दे दीजिए। लेकिन ब्राह्मणी बहुत मतलब उसको अच्छा नहीं लगा, उसने गुस्से से एक मिट्टी का ढेला उसके पात्र में डाल दिए। तो बहुत दिन के बाद ब्राह्मणी, जब उसकी मृत्यु हुई, स्वर्गलोक गए और उस मिट्टी के ढेला के वजह से बहुत सुंदर सा एक मकान बनाए। तो ब्राह्मणी अनेक दिन परे মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে গেছে। ওইখানে গিয়ে ওই যে একটা মাটির ঢেলা দান করেছিল, ওইটার ফলে ওর খুব সুন্দর একটা বাড়ি হয়েছে। কিন্তু বাড়ি হলে হবে কি, বাড়িতে কোনো ধান अनाज टानाज किच्ছু নেই। उस मकान बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें कुछ मतलब अनाज कुछ भी नहीं है। तब তখন ব্রাহ্মণী ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি তো বলেছিলে দান করাতে, কিন্তু আমি তো কত দান করলাম, আমার তো ঘরে কোনো আনাজ, কোনো ধান, কোনো চাল কিছুই তো নেই, আমার তো ঘর খালি। তখন तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको स्वप्न में दिया कि आप जब मतलब मैं सब स्वर्गवासी के पत्नियों को बोलूँगा कि मर्तलोक से कोई मतलब ब्राह्मणी आई है, उनका मतलब उनका दर्शन करना बहुत ही श्रेष्ठ होती है।
তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে দেখো আমি এই স্বর্গলোকের সব রানীদের বলবো যে মর্তলোক থেকে সশরীরে একজন ব্রাহ্মণী এসছে, তাকে তোমরা দর্শন করতে যাও। কিন্তু ওরা যখন দর্শন করতে আসবে তোমাকে দরজা খুলতে বলবে, তুমি দরজা খুলবে না। भगवान श्री कृष्ण ने बोले देखिए जब उन लोग आएंगे आपके घर, दरवाज़ा खोलने बोलेंगे लेकिन आप दरवाज़ा मत खोलना। आप ये बोलना कि षठ तिला जो एकादशी है उसकी पुण्यफल मेरे को दीजिए, तभी मैं दरवाज़ा खुलूँगी। তখন ব্রাহ্মণীকে বলেছে যে ষট তিলা একাদশীর যে মহত্ব সেইটা আমাকে দাও, তখনই আমি দরজা খুলব। जब उसके बाद जो स्वर्ग के पत्नियाँ थे उन्होंने आके दरवाज़ा खटखटाए, क्योंकि मर्तलोक से शरीर में आए थे उनका दर्शन के लिए। लेकिन उन्होंने ब्राह्मणी दरवाज़ा नहीं खोले, बोले नहीं, पहले मेरे आप लोगों की षट तिला एकादशी का जो पुण्य फल है वो मेरे को प्रदान कीजिए, उसके बाद मैं दरवाज़ा खोलूँगी। দেখুন যখন ব্রাহ্মণী এই স্বর্গের ওরা এসছেন দেবপত্নীরা যে দরজা খুলতে বলছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণী তখন দরজা খুলেনি, বলেছে যে স্বর্গলোকের যে ষটতিলা একাদশীর যা মহত্ব সেইটা আমাকে প্রদান করুন, তারপরে আমি दरजा খুলব। तखन उसके बाद उन्होंने बोला हाँ, जब खुले तो षट तिला एकादशी का पुण्य के फल से ब्राह्मणी के घर धन धान्य से एकदम परिपूर्ण, अनाज से एकदम परिपूर्ण हो गए। तो षट तिला एकादशी का मतलब षट तिला एकादशी में तिल दान करना या तिल पानी में देके नहाना बहुत ही पुण्य के होते हैं, और इसमें अन्न दान करना बहुत पुण्य होते हैं। तो षट तिला एकादशी ज़रूर हमें करना चाहिए, और इसमें अच्छे एकदम दान पुण्य बहुत ही करना चाहिए। যখন ব্রাহ্মণী দেবপত্নীদের কথা শুনে দরজা খুলেছে, তখনই বলে দরজা খুলবে, তখন বলেছে আমাকে ষট তিলা একাদশীর পুণ্যফলের ফল প্রদান করো। যখন ওরা হ্যাঁ বলেছে তখনই ব্রাহ্মণী দরজা খুলেছে। তো দেখুন ষট তিলা একাদশীর খুবই মহত্ব। সেই দিন তিল দান করতে হয়, জলে তিল দিয়ে চান করতে হয়। ষট তিলা একাদশীর মানে অনেকেই ব্রাহ্মণী খুব খুশি হয়েছে, ওর ঘর ধনধান্যে ভরে গেছে। অতিরিক্ত বিষয় বাসনা করাও উচিত নয়, তাই না? নিজের সাধ্যমতো তিল বস্ত্র ও অন্নদান করবেন। ষট তিলা একাদশীর ব্রতের প্রভাবে দারিদ্রতা, শরীর কষ্ট, দুর্ভাগ্য প্রকৃতি নষ্ট হয়। এই বিধি অনুসারে তিল দান করলে মানুষ অনায়াসে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। তো কেমন লাগলো আমার এই একাদশীর ব্রত কথা? আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, कमेंट्स करबें। हरे कृष्णा। तो कैसी लगी मेरी ये षट तिला एकादशी की व्रत कथा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। हरे कृष्णा।